kembali kepada maudu, yaitu kembali kepada pertanyaan, ya. Jazakumullah khair, nanti bertanya lagi. Yang sekiranya pertanyaan ini kata Syekh bisa bermanfaat buat kita. Kalau misalkan tentang berita-berita perang, berita-berita ini, insya Allah kita ada, ya kan, ada berita-beritanya. Tapi kalau ini suatu hal yang jarang sekali kesempatan. Silahkan bertanya tentang misalkan fikih atau hadis atau apa yang ini nantinya bermanfaat buat kehidupan kita beribadah sehari-hari, kata saya seperti itu. نعم. ما موقف المسلم من الجماعات المختلفة ما بين سلفية، صوفية، إخوان، محمديين، مرابطين، نهضاويين، فقيهيين، فجريين، بالبوريين، مدري ايش، يعني حنيفا مسلما. الله عز وجل قال لنبيه أن يكون حنيفا مسلما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين. لا نحن نحولها ونقول للفلان، لعلان، للشيخ، للإمام، للحجة، للجماعة، لا، لله رب العالمين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الذي يقول قال الله وقال الرسول، تفضل أخي، هذا المنبر لك أنت. قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرنا، ونحمد الله عز وجل أن في من يذكرنا. وندع المسائل الخلافية، فما من مسألة فقهية وشرعية إلا وفيها خلاف من العلماء الأوائل، ولكن يسعنا ما يسعهم. فهذا الشافعي رحمة الله عليه وأحد الأئمة يطوفون بالبيت الحرام، يطوفون بالكعبة. فالشافعي اقتنع بمسألة وعنده أدلتها وحجتها، وصاحبه العالم الآخر الإمام لا أذكر، لكن قيل أنه مالك وقيل غير ذلك، لكن الذي يهمنا لب القصة. فلما طاف بالبيت وهما يطوفان كل واحد يسرد أقواله، يساند مسألته، فما انتهوا من الطواف إلا والشافعي يقتنع برأي الآخر، والآخر اقتنع برأي الشافعي. ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه: رأيك خطأ يحتمل الصواب، إذن أنت ربما أفضل مني، ورأيي صواب يحتمل الخطأ، فأنا ربما أسوأ منك. فليعذر بعضنا بعض. أخواني، الأمة ممزقة، المصلين في المسجد جعلوهم واحد، لا تجعلوهم ممزقين. وحاولوا تدخلوا الذي في الشارع، فإذا امتلأ المسجد إلى خارج، إذا امتلأ المسجد وأصبح المسجد ممتلئ بالسكان والشوارع يؤمهم الإمام، هنا ممكن نتحدث عن مسائل الخلاف، لكن ما دام هناك قطاع صلاة وناس يموتون على غير الإسلام، فلنتق الله سبحانه وتعالى.
نحن نحمل هذا الدين وسيسألنا الله عنه يوم القيامة ماذا قدمنا ماذا عملنا. Tadi Ustaz Fajri bertanya bahwasanya di Indonesia ini, khususnya di Riau ini, ada beberapa golongan yang menamakan, tadi disebutkan Salafiyah atau menamakan Wahabiyah atau apa namanya yang lain-lain lah, banyak. Tadi kata Syekh itu, jawaban Syekh, mau kita itu dari Muhammadiyah, mau kita itu dari apa namanya NU, mau kita dari Persis, mau kita dari Salafi, mau kita dari Ikhwani, mau kita dari apa yang lainnya, selama itu masih apa namanya berkata qala Allah wa qala Rasul, maka tidak boleh melarang untuk masuk ke dalam masjid untuk berkhutbah misalkan. Ini masjid-masjid kita seperti itu. Selama dia masih berkata qala Allah dan qala Rasul, maka silahkan, tidak boleh dilarang. Adapun masalah-masalah fikih, masalah perbedaan pendapat, itu suatu hal yang wajar. Kemudian saya sebutkan, diberikan contoh, ketika itu posisi Imam Syafi'i rahimahullah sedang tawaf. Kita tahu Imam Syafi'i ini seperti apa? Buhur fil ilm, fil ulum, laisa faqat ilm. Kita menemukan kalau zaman sekarang itu Imam Syafi'i itu seperti universitas. Ada takhasus hadis, beliau juga imam, beliau juga hafid, beliau juga seorang faqih, beliau juga ahli nahwu, ya kan? Ketika itu sedang tawaf, Imam Syafi'i puas dengan pendapat dia, dan di sana juga ada imam-imam yang lainnya, atau ada apa namanya raja ataupun orang-orang besar yang lainnya, dan mereka punya dalil masing-masing. Maka silakan, selama itu masih ada dalil dan tidak keluar daripada syariat, maka silakan kerjakan. Jadi seperti itu. Kata Syekh tadi, bisa jadi perkat Imam Syafi'i, wallahu alam, kama qala Imam Syafi'i, bisa jadi perkataan saya, pendapat saya ini salah dan pendapat kamu yang benar. Ataupun bisa jadi pendapat kamu yang salah, pendapat saya yang benar. Jadi perkataan manusia itu tidak mutlak. Akan tetapi apa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah inilah yang sudah mutlak. Yang orang kalau sudah dikatakan qala Allah dan qala Rasulullah, ini pasti mendengar gitu kan, secara nuraninya. Jadi seperti itu keadaannya. Naam. Aidan انظروا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقين معه في الصف ويعرفهم فردا فردا. أريد حديثا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوما قام على المنبر وقال أيها المنافق فلان وأيها المنافق فلان وأيها المنافق فلان أخرج من المسجد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم رفيقا ببعضهم، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي هذا من كبار المنافقين، وابنه من كبار الصحابة، ابتلي بأب منافق. حدثت في حادثة الإفك أنه عرفوا أنه صاحب اللفة والحبكة والتخطيط والرسم، فجاء إلى النبي ابن عبد الله بن أبي، جاء إلى النبي عبد الله بن عبد الله وقال يا رسول الله إذا كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فأمرني فإني والله لأقتلنه، ولا تأمر أحدا من المؤمنين حتى لا أرى قاتل أبي
فتأخذني الحمية والجاهلية فأقتل مؤمنا بكافر. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو كافر وهو لا، قال بل بر بأبيك، بر بأبيك وصاحبهما في الدنيا معروفا. أخواني، هذه قاعدة شرعية عظيمة. صاحب المؤمنين مصاحبة الصدق والأخوة، وصاحب المخالفين بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعروف شامل وكامل، لا بالعدم السلام ولا بالهجران ولا بالملي القلوب بالأحقاد والأضغان. بعض الناس لا يسلم عليك إذا عرف أنك مخالفا له. من قال هذا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن لا يسلم على أحد، بل نهر عائشة رضي الله عنها يوم أن جاء اليهودي وقال السلام عليكم، قال السلام عليكم بمعنى السم والموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. وعائشة رضي الله عنها فهمت وقالت وعليكم السم واللعنة، ولعنة الله، المهم أنها زادت عليهم أكثر. فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة ما هكذا، أو بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن المسلم يكون سباب وشتام ولعان وطعان، ولا بالفحش البذيء. المسلم رؤوف رحيم بالناس، يريد هدايتهم إلى طريق الحق. وما علي بالآخرين، أنا ألزم نفسي ولا ألزم الآخرين. تفضل. Jadi saya menjelaskan lagi tadi, menyambung pertanyaan daripada Ustaz Fajri, bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau tahu di dalam saf para sahabat itu ada di antara mereka yang memang notabene adalah orang munafik. Tapi kata saya, berikan hadis sahih yang menyebutkan Nabi mengusir orang munafik tadi dari safnya. Tidak ada. Jadi walaupun Nabi itu tahu orang ini munafik, orang ini fasik, orang ini maksiat, Nabi tidak serta-merta kemudian menghujatnya. Bagaimana cara Nabi bermuamalah? Kita lihat dengan akhlak yang mulia. Jadi tidak kita melihat orang yang bermaksiat kemudian kita menghinakan, tidak. Atau orang yang munafik kemudian kita ini kan tidak, tapi kita menasihati. Adapun setelah kita nasihati, dia tidak mau, itu kembali kepada masing-masing. Kemudian saya menjelaskan, ada pada zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay, dan Abdullah bin Ubay ini adalah seorang kibar munafikin. Jadi pembesarnya orang-orang munafik ini Abdullah bin Ubay ini. Dan Abdullah bin Ubay punya anak namanya Abdullah. Karena orang Arab itu biasanya namanya satu saja. Kalau kita kan rangkap 3, rangkap 4. Jadi kalau orang Arab itu dikenali dengan nasab Abdullah saja namanya. Tapi ketahuan dari nasabnya Abdullah bin Ubay. Jadi seperti itu. Nah, Abdullah bin Ubay ini kibar munafik. Ketika itu sahabat Abdullah ini datang kepada Nabi. Abdullah ini anaknya Abdullah bin Ubay tadi. Dan Abdullah ini adalah sahabat Nabi. Coba perbedaan bapaknya munafik, anaknya sahabat. Ya. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, apabila engkau menyuruh seseorang untuk membunuh ayahku, maka suruhlah aku." Subhanallah, betapa besarnya
semangat beliau Abdullah ini untuk apa? Untuk memerangi kejahatan. Akan tetapi ini bapaknya sendiri. Apa yang Rasulullah katakan? Bir bi abika. Dan dalam Al-Qur'annya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi bukan Rasulullah ya nanti kamu yang bunuh. Tidak. Atau ya benar memang dia orang munafik. Tidak. Karena munafik ini derajatnya paling rendah ya. Munafik ini dan ditaruh di neraka yang paling dalam, yang paling dasar. Orang munafik. Akan tapi Rasulullah apa? Rasulullah berkata, berbuatlah baik dan temanilah di dunia ini dengan hal-hal yang baik selama di dunia. Jadi bagaimana Rasulullah berakhlak? Kemudian kita sesama umat Islam, sesama ikhwah fillah, hilangkan yang namanya iri, dengki, hasud, kemudian saling bermusuhan. Ini harus dihilangkan. Tadi kata saya seperti itu. Karena tidak akan beruntung orang yang di dalam hatinya selalu ada kedengkian, capek istilahnya. Selalu melihat orang ini tidak enak bawaannya, tidak bebas. Kemudian ada memang beberapa orang, misalkan ketika dia melihat dia berbeda kemudian tidak salam. Kata saya apa? Tidak seperti itu akhlak Nabi. Ketika kita melihat secara bentuk zahirnya, secara luarnya dia itu muslim, maka kita salami, tidak apa-apa. Adapun dia seorang maksiat, seorang ini itu urusan belakangan. Tapi selama kita lihat di depan kita itu dia masih muslim, maka kita sapa. Coba kita lihat lagi ini, diberikan permisalan dari hadis. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Aisyah dan bertemu seorang Yahudi. Kemudian Yahudi ini berkata, Assalamu alaika, Assalamu alaikum. Jadi artinya celakalah kamu, matilah kamu, seperti itu. Akan tetapi Nabi menjawabnya seperti apa? Wa alaikum. Hanya seperti itu saja. Akan tetapi karena Aisyah ini paham apa yang dikatakan orang Yahudi tadi dan tidak ikhlas, istilahnya tidak ridho Nabi dibilang seperti itu, maka kemudian apa? Aisyah berkata, Assalamu alaikum. Pokoknya dalam artinya celakalah buat kamu dan laknat juga buat kamu. Tapi kemudian apa Nabi? Ya Aisyah, jangan berbuat seperti itu. Jadi disinilah Nabi mencontohkan dalam berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan jazakallah khairan atas kehadirannya Syekh. Saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pertanyaan yang ringan. Yang pertama, tadi pengurus mengatakan bahwa Syekh adalah jalur untuk kita sekolah di Yaman. Kalau boleh diberikan informasi, karena saya punya keponakan yang ingin sekali sekolah di Yaman. Karena saya beralasan bahwa Nabi Muhammad dalam Al-Maidah 54 menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai orang yang dicintai Allah Ta'ala. Untuk itu saya sangat merekomendasikan saudara-saudara saya untuk sekolah ke Yaman. Yang kedua adalah mengenai metode dakwah. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu diserang dari berbagai macam pemikiran. Yaitu pertama liberal, ada Syiah. Mohon maaf juga tadi saudara kita juga membahas Wahabi dan segala macamnya. Ini bagaimana metode dakwah yang elegan. Karena saya juga membaca hadis bahwa ada orang yang pemahaman Al-Quran dan Sunnahnya, Al-Qurannya itu hanya di kerongkongan saja, sehingga mudah membid'ahkan orang lain. Itu untuk yang mungkin sebagian kecil Salafi dan Wahabi. Tapi dalam hal ini saya mengambil sikap mengikuti jumhur ulama yang muktamar di Chechnya, di mana kita harus menganggap mereka ahli kiblat dan kitalah ahli sunnah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa mereka mencuri ahli sunnah, istilah ahli sunnah wal jamaah dari kita, intinya seperti itu. Nah, saya rasa dua hal ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Soal awal wa sa'al an kaifa istimrar dirasa fi Yaman. Tapi beliau ini bisa
bisa. كل ما في دراسة. Sekarang di Yaman tidak ada pelajar ke Yaman untuk sementara ini. Kemudian aswal atsani sa'alaan kaifa tariqatud dakwah ya. manhaj dakwah. منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله واليوم الآخر، من كانت دعوته إلى الله عز وجل من أجل الله عز وجل ومن أجل إرضاء الله عز وجل سيجد في دعوة الله عز وجل كما جد النبي صلى الله عليه وسلم. لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من أحد. أبو طالب هل سمعتموه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: قل لا إله إلا الله يا كافر. بل قال: يا عم قل لا إله إلا الله أحاجج بها عند الله عز وجل. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وماذا أيضا؟ وجادلهم بالتي هي أحسن وليس التي هي أسوأ. بالتي هي أحسن. من يجادل؟ يجادل الكفار ما مسلمين. ليس بين المسلمين جدل، لأن الجدل منهي عنه في الإسلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، من ترك الجدال في المسائل. أنت اقتنعت بشيء لا تلزمني بما عندي من الاقتناع. أنا عندي علم مثل ما عندك علم، فإن استطعت أن تقنعني بالحجة وبالتي هي أحسن فذلك لك. لكن أنك تأتي لتدخلني في ملة أو تخرجني من ملة فهذا هو الإجحاف والظلم، والله لا يرضى بالظلم. نعم. تكلم بالباء. تكلم هذا. Jadi tadi untuk masalah metode atau cara dakwah yang dianjurkan, yang perlu kita tiru adalah metodenya berdakwah Nabi. Bagaimana Nabi berdakwah? Nabi berdakwah dengan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi di sini metode dakwah Nabi itu adalah dengan dakwah yang menggunakan hikmah, menggunakan nasihat, dan juga apa? Wajadilhum, dan melawan orang-orang yang tadi itu dengan apa? Dengan yang lebih baik. Dan kata siapa? Tidak ada yang namanya pertengkaran sesama umat Islam. Kalau mau bertengkar, kalau mau perang itu sama orang kafir. Tadi kata saya juga bilang, kalau misalkan kita sudah puas, kita sudah punya hujah, kita sudah punya dalil, dan dalil itu benar-benar dalil sahihun, sorihun, dan itu memang berasal dari Nabi langsung, dan itu sudah membuat kita puas, maka kerjakan. Dan kita tidak bisa menuntut orang untuk ikut seperti kita, memaksakan orang untuk seperti kita. Dan juga kalau misalkan ternyata orang-orang itu memaksa kita untuk keluar daripada koridor agama, mengeluarkan kita dari agama, maka ini adalah zalim. Ya, yang tadi seperti telah saya sampaikan di awal, Imam Syafi'i beliau punya pendapatnya, dan imam yang lain beliau punya pendapatnya, dan masing-masing puas dengan pendapatnya. Karena apa? Karena bisa dijadikan hujah. Dan hujah kita yang paling utama itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Kemudian adalah kita untuk meninggalkan, tadi kata saya yang namanya perselisihan. Wajar perselisihan ada, tapi ini ditinggalkan dan diminimalisir. Tidak serta-merta kita di satu majelis kemudian di situ ada perselisihan, tajadul,
saling ini punya pendapat ini punya pendapat ini punya pendapat ini. Kita bertemu dalam hal yang sepakat. Adapun masalah khilafiyah silakan. Seperti itu. Ya jadi silakan. Terima kasih. Ini sebetulnya menyimpang dari pembahasan kita. Saya kan pengurus Masjid Raya Pekanbaru dan masjid ini kan baru direnovasi secara terutama tentang cat. Ada seperti lambang katanya salib di atas itu. Dan itu menjadi persoalan sekarang di Kota Pekanbaru, di Facebook dipertanyakan. Jadi kami ingin bertanya bagaimana pendapat Ustadz tentang kondisi seperti itu. Coba lihat aja satu bidang, lihat, kemudian di situ ada lambang seperti salib katanya, dan itu sekarang menjadi persoalan di Facebook di Kota Pekanbaru ini. Katanya ada lambang salib di Masjid Raya. Jadi mohon ini bagaimana pendapat Ustadz tentang itu? Terima kasih. Ya nih, Syekh. Fahim soal ya? الزينة الذي في المسجد طبعا لو أننا نلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجدا لم يكن فيه هذه الزينات والكذا، كان من الحصى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفل أحدكم، أين تفل؟ يدخل في المسجد، إيش كفارتها؟ كفارتها أن تدفنها بالتراب، كان عبارة عن تراب. ولكن مع إحداث التاريخ والكذا وتطور الناس أصبحوا يزخرفوا المساجد ويزينوها. ومن الزينة يعني ما كتابة الآيات والأحاديث وهذه التشكيلات. لو نظرنا لكل شيء الإنسان نفسه، لو أتينا أنت أول ما تفعل تمرين بهذا الشكل إذا فردت يديك بهذا الشكل أصبحت صليب. إذا فعلت هكذا أنت صليب. لا نؤول الأشياء. لو نظرت في هذه التشكيلات سأجد فيها أشياء وربما والعياذ بالله تخيلات أن هذا من اسم الله وهذا كذا ولا يجوز. هذه من تخيلات الشيطان. لا ينبغي. لو رفع الصليب هناك بهذا الشكل فقل هذا صليب، لكن الآن المنبر بشكل صليب، لو نأتي الكرسي بشكل صليب، أشياء كثيرة. لكن ما هو الصليب؟ هو الذي يكون للعبادة. أنا أضعه بشكل الصليب وأعطيه القداس، هذا هو الصليب. أو أعلقها على رقبة صدري، هذا هو الصليب. أو يكون في ملابسي بهذا الشكل، هذا هو الصليب. أما أشياء في المسجد هكذا لا نستطيع. من قال لك ربما هذا الذي أعطى هذه الزينة حبه لله عز وجل أكثر مني ومنك. نعم. Iya. Jadi tadi jadi tadi untuk masalah yang tadi salib itu, ini adalah bentuk daripada hiasan. Jadi kembali kita flashback ke zaman dahulu, bahwasanya masjidnya Nabi itu belum ada seperti zaman kita sekarang. Ini terjadinya setelah berkembangnya zaman. Jadi masjid Nabi itu ya cuma tanah pasir langsung. Jadi apabila ada orang yang meludah, kata Nabi, maka kafarohnya adalah untuk mengubur. Coba bayangkan sholat langsung ke pasir. Adapun dengan keadaan kita sekarang, dengan banyaknya zina, dengan banyaknya hiasan-hiasan, maka alangkah baiknya tadi kata saya diisi dengan apa? Ayat Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian untuk masalah salib tadi, kalau kita berdiri saja sendiri kemudian merenggangkan tangan, udah kayak salib. Betul apa tidak? Udah kayak salib.
Maka apakah kemudian kita bilang ya kamu salib? Tidak. Dan yang dimaksud daripada salib itu kata saya apa? Salib itu apabila dia itu yang dibuat untuk beribadah. Ya seperti ada di gereja-gereja yang sudah jelas. Kemudian ada memang lambang-lambang di pakaian-pakaian yang sudah jelas maksud daripada itu salib. Akan tetapi dalam bentuk seperti ini tadi kata saya, mungkin dia bentuk seperti ini keimanan dia lebih tinggi, kecintaan dia terhadap Allah lebih tinggi dibandingkan kita. Dan ini kita tidak ada yang tahu seperti itu. Jadi itu tergantung, intinya yang saya bisa ambil dan tangkap ini tergantung penilaian orang. Tapi perlu kita luruskan bahwasanya tidak semua yang bentuknya seperti itu dimaksud seperti itu. Jadi agar kita tidak langsung, tidak mudah serta-merta menerima pendapat orang lain. خلاص هذه مسألة خلاص انتهت. أنت كان عندك سؤال. خلاص. بسم الله. أحد يريد الأخوات أكتفينا. إذا كان عند الأخوات سؤال مثلا يكتبنا مثلا. يبلغوا الواحد يكون هناك مثلا تتكلم معه. الحمد لله أصبحنا علماء. أي نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا من أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن على كل شيء قدير. أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا سندنا ويا مولانا ويا ذو الجلال والإكرام يا باعث يا وارث يا حق يا عدل يا من أنت على كل شيء قدير. نسألك يا رب العالمين أن كما جمعتنا في هذا المسجد يا رب العالمين أن تجمعنا في مستقر رحمتك بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين واهدنا أجمعين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين المغفرة والهداية والصلاح والرشاد لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. يا أخواني بقي شيء يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى عظمته لتحمل الحب للمسلمين أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلا كتب الله له بكل نفس مسلمة حسنة. انظروا على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada Syekh. Syukran katsiran wa jazakumullah khair. Alhamdulillah pagi ini telah selesai kajian kita. Saya tidak ada maksud tadi bertanya untuk menghadu sana menghadu sini. Karena saya lihat agak ngantuk tadi. Tidak ada yang bertanya, jadi kita bertanya. Pertanyaan saya cuma satu saja. Mereka-mereka itu semuanya murid saya dulu di pondok pesantren Al-Furqan Jalan Duyung. Tapi setelah pulang dari Madinah, mereka berkata, Ustaz Fajran Shah itu memang mengajar kami dulu bahasa Arab hadis, tapi sekarang dia adalah ahli bid'ah. Itu makanya saya tanya tadi. Dan mereka ingin berdakwah di Masjid Agung, ya, terus mendesak mendesak gubernur untuk mereka terima. Tapi mereka tak pernah mau menerima saya dan kawan-kawan untuk berdakwah di masjid mereka. Ini HKBP, Advan atau apa gitu? Saya tak ngerti juga.
Jadi sebenarnya pemahaman itu dari dulu udah selesai. NU Muhammadiyah itu sama dulu. Maksudnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Asy'ib Asy'ari sama-sama belajar di Timur Tengah dan satu guru. Satu pulang pakai kunut, satu pulang tidak pakai kunut. Sebenarnya Muhammadiyah itu dulu pahamnya Hambali itu juga. Hambali, mazhab Hambali. Tetapi ketika sampai di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih terbuka pikiran dan dadanya. Orang sekarang saya ingatkan, kita bukan hanya mengisi otak. Otak ini gampang mengisinya. Sekarang banyak orang pintar, tapi penipu. Orang pintar tidak perlu bagi dalam Islam. Yang pintar itu ainul basirah. Maksudnya, yang diharapkan pintar itu adalah mata hati, bukan otak. Orang pintar di Indonesia ini banyak. Tapi kenapa mendukung yang bukan Islam? Karena dia cuma pintar otak, tidak pintar hati. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah itu lebih hebat tipu dayanya. Janganlah kita manusia membuat tipu daya. Karena itu ayat Al-Quran. Termasuk tadi judul tadi yang ditanyakan ini salib ini apa? Saya katakan satu ayat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kita hidup ini berbuat mengikuti kebanyakan orang berpendapat, kita gila. Kalau ayat Quran katakan yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu kalau banyak orang yang berkata itu belum tentu ketika berbuat dia lebih baik dari orang yang berbuat itu. Itu saja pegangan hidup kita. Ya kan? Fa iza azamta fatawakkal Allah. Jika kamu berkemauan keras, tawakal kepada Allah. Allah yang menghisap, Allah yang akan menghitung amal kita itu. Jangan banyak mencela. Karena celaan itu tidak akan menambah kita kuat, tapi akan menambah kita. Indonesia ini tidak lebih baik dari Yaman. Tinggal menunggu waktu saja. Makanya saya ada pertanyaan tadi, kok orang Indonesia ini suka pertanyaannya kepada politik. Saya tidak ngerti juga. Fikih kita aja nggak jelas nih sampai hari ini. Itu. Maka sekali lagi kita tutup dengan baca Alhamdulillah lebih kurang mohon maaf. Tidak maksud saya apa-apa. Saya cuma menyampaikan saja isi hati saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini dari pengurus yang mau sarapan, di belakang ada sarapan. Silakan. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus ada. Mau MC dah. Tuh. Saya MC dah. Udah MP. Foto dulu start dulu. Suruh orang foto. Oh iya. Si antara dua lah. Ah? Masuk. Benar. Foto sini. Foto kat sini. Tanggung juga sendiri. Lu rame ya?